तथा ए समाज रे विभिन्न समय रे घटुथिबा विभिन्न दुर्घटना को एड़ेबा एवं समाज रे शांति सुख एवं निरोगता व्यापक करबा पई से सब बेले तत्पर होइतांती जेपरि कि कोरोना समय रे तांकर प्रचेष्टा एवं तांकर कार्यकलाप आपण समस्ते जानिचंती देखिचंती एवं से जने परिवेशविद हिसाब रे बेस जनाशुना एवं जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर रे मध्य तांकर सुनाम रहिछि एवं एई परिवेश पाई से डॉक्टरेट उपाधि मध्य प्राप्त करिसंती। तेणु आज आमे अत्यंत गौरव अनुभव करबा कि जे तांको भली जने व्यक्ति को आमे वक्ता हिसाब रे पाइछे। निश्चित भावे आज जो टॉपिक रही विषय वस्तु रही वनाग्नि भयावहता और प्रभाव ये विषय रे आमे समस्ते जानिबा दरकार कारण यह वर्तमान जो ग्रीष्म प्रवाह आरंभ हो गलानी एवं ये प्रभाव फल रे चारिआडे वनाग्नि व्यापक प्रभाव रही एवं रास्ता रे आपण गला बेले देखिथिबे दुई पार्श्व रे निया जळुछि आ लोक चेष्टा करूछंती कि ताको लेभेबा पई किंतु तार कोन भयावहता रही एवं तार कोन कुप्रभाव रही जहा फल कि हमर परिवेश उपरे प्रभावित होउछि परिवेश से संपर्क रे आमे समस्त जानिबा दरकार एवं निश्चित भावे सचेतन हवा सहित आमे अन्य को सचेतन भी करबार आवश्यकता रही। तेणु से दृष्टि मो अनुरोध रखिबी डॉक्टर प्रवीण कुमार दास महोदय को से ए संपर्क आलोचना करिवे एवं मो धन्यवाद देवी संयोजक श्री विजय कुमार साहू एवं रश्मिता मैम तांकर सुललित कंठरे जो जगन्नाथ प्रार्थना आमको परिवेशन करके सुनाई थिले एवं आम पई से भगवान कठारे आशीर्वाद भिक्षा करथिले एवं धन्यवाद देवी रश्मिता प्रधान भौणी को जे कि विवेक वाणी आमको श्रवण करी आमको आउटिके आगु निचंदी। मो वर्तमान आह्वान करूछि डॉक्टर प्रवीण कुमार दास महोदय को से तांकर वक्तव्य आलोचना रखिबे। डॉक्टर प्रवीण दास। नमस्कार। आज पुणी थरे आमे हमर बौद्ध जिला पई हमर ई पाठचक्र को मो समस्त को स्वागत करुछि। जदियो मो संपादक अच्छी हमर जोन रो थापी मो बौद्ध जिल्ला रो होइथिबारु आपण मन समस्त को स्वागत करुछि। और जने परिवेश भाव जंगल प्रेमी भाव परिवेश प्रेमी भाव आज मोर कि वक्तव्य कि आलोचना आप उपस्थापना करी। प्रथमे गुरु को प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। निराचाय निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। वास्तविक आज जो समय आमे वर्तमान आज गति करुछे युद्धर विभीषिका भितरे घमाघर लड़ाई मनीष मनीष भितरे लड़ाई चली निजर अहंकार को नहीं आज विश्व एक घड़ी संधि मुहूर्त गति करुछि। सेही समय रे आमे आलोचना करुजे परिवेश विषय रे जो परिवेश आज सबु दिन ध्वंस होछि से युद्धर विभीषिका भितरे से ब्रह्मांड में जो चली जो से भितरे परिवेश नष्ट हवा सह अनेक मनीष मानकर मृत्यु घटुची दैनंदिन जीवन रे। सेटा स्कूल रो छात्र छात्री हे पारंती
ସେଠି ଖ୍ୟାଲ ନାହିଁ, ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡୁଥିବା ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ହେବ ଯେ ମଣିଷ ଆଜି କି ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ଆଜି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଦ ଦେଇ ବିଜ୍ଞାନର ସୁଉଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ରହି ଆଜି ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ପିପାସୁ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମେ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ, ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ଯୋଉ ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବନାଗ୍ନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ 450 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମର ପୃଥିବୀ, ତାପରେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 350 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ବୃକ୍ଷ ରାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଜଙ୍ଗଲର ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଟେରିଡୋଫାଇଟ୍ସ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ବା ତାପରେ ନଗ୍ନବୀଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ଆମର ଯୋଉ ସପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମାନେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଆମ ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିଛେ। କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଘର ବା ସୃଷ୍ଟି ସଭା ସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲମୟ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଖାଲି ଜାଗା ଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଇ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ସଫା କରି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫା କରି ଆମେ ତାକୁ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଚାଷ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଥିବୀ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଜି ଗତି କରି ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଯାହାବି କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛୁ। ଜାଣତରେ ହଉ ଅଜାଣତରେ ହଉ, ମୁଁ ତ କହିବି ଆମେ ଜାଣି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପଢିଛୁ, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଜି ଅଜ୍ଞାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗେ, ଯୋଉଠି ଆମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯୋଉଠି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ଯୋଉ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଖରାଦିନ ଆସିଛି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଜନ ଚାଲିଛି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଜନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଆସିଲାଣି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସିଜନ ଆସିଲାଣି, ଗରମ ସିଜନ, ଚୈତ୍ର ମାସ, ନବରାତ୍ର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଆମେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉଠି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରୁଛେ ବା ଅଗ୍ନି ଥାଇ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ତ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରୁଛୁ। ଅଗ୍ନି ବିନା ଆମର କିଛି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ବିନା ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ହେଲା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଗ୍ନି, ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବୋଲି ଯାହାକୁ ମାନୁଛେ, ସେ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ବଣରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ଆମେ କେତେ ଯେ କ୍ଷତି ହଉଛି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହୁଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କାହାକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କହିବା? ଯୋଉଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ଗଛ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିବେ, ଯୋଉଠି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଏବଂ ଆମ ଦୂରରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଘଞ୍ଚ ହୋଇଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି କହିବା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇପାରେ, ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ବା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇପାରେ, ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଫରେଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆମର କୌଣସି ଆମର ହେନ୍ତାଳ ବଣ ହେଇପାରେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ଶିମିଳିପାଳ ଭଳିଆ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇପାରେ, ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ସେଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆମର, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଆଉ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ନଥାଏ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସବୁକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଛି। କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାନେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ନଥାଏ କି, ଆମେ ଯୋଉଟା କି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଯାଉନି, ଆମେ କାହିଁକି ଯତ୍ନ ନେବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବି। ତେଣୁ 1996 ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ, ତେଣୁ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ରେକର୍ଡରେ ଜଙ୍ଗଲ ହିସାବରେ ଅଛି, ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁ ବା ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁ ବା ରେଭିନ୍ୟୁ ଫରେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁ, ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ
जोटा एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी रे एवं इकोलॉजिकल बैलेंस रे जोटा व्यवहृत होउछि तेणु गोटे एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी पई गोटे इकोलॉजिकल बैलेंस पई जंगल निहाती आवश्यकता रहिछि एवं जंगल नथिले आमे बंची परिबा नाही तेणु जंगल हला हमर कहे फुसफुस माने जेमती फुसफुस रे जेमती हमर ऑक्सीजन जाई पुन कार्बन डाइऑक्साइड बाहरे तो जोग जो जीए आम जीवन अमृत माने जो बंचिया पई जहा आवश्यकता रही जो अम्लजान रूपक माने जो अमृत आवश्यकता रही जंगल पाउछु गछर पाउछु गछ मिसी जंगल सृष्टि हेछि जंगल सब किछि आमे कार्य पाउछु तेणु से जंगल को आज ग्रास करिया जाउछि आम आरंभ हो साराणी बर्तमान ओडिशा बर्तमान पॉइंट देखा गलानी मार्च मासरू फेब्रुआरी मास में केते पॉइंट देखा जाउथला बर्तमान आजिकाली यदि को जगह जंगल लागे निया लागिला ताले लुचि रहबार नाही हमर सैटेलाइट सर्वे जो सैटेलाइट डाटा बर्तमान पूरा हमर माने सर्वेलेंस रही से जगह रे जो ओडिशा जो जगह रे टिके इंटेंसिफाई टिके निया लागिला से जगह रे तो आमे जो पळा गदाडे पुडिया मले से रेकॉर्ड आसीबो से जगह रे सले मते रेकॉर्ड आसुची तो से रेकॉर्ड टा पहुंचु जो कोई जगह डीएफएम पाखो हमर डिस्ट्रिक्ट स्टेट हेडक्वार्टर को आसीबो स्टेट हेडक्वार्टर डीएफएम पाखो आसीबो डीएफएम पाखो रेंजर पाखो जीवो रेंजर पाखो फॉरेस्ट पाखो जीवो तारे धीरे धीरे से ग्राउंड लेवल पर जीवो एवं जाना पड़े कोई जगह निया लागिची एवं सेति पई से जो माने जो डाटा आसे जो माने मैप रे डाटा आसे से जगह रे रेड ड्रॉप देखा जीवो रेड लाइट गोटे क्लिक करबे से जगह रे धीरे धीरे जे समय पर्यंत न लिभेइचे से जंगल निया न लिभा निभावित न करि जन लिभेइचे सेरा ब्लिक करूथो तापर सेरा ग्रीन हे जीवो देखो केडे सुंदर हमें अभियान कर आरंभ कर सरकार मालूम करिसेंती हमर सरकारी सर्वे अनुसार हम जाफर कि हमें जंगल निया किबा निबात करिया पे हमें समय चेष्टा करूछे किन कथा उठिला जे जंगल निया काहे के लागिबो सेरा मुख्य प्रश्न को निया लागबा कोन जरूरी निया लागे कोन हम बहुत जन कहंती जंगल रे नेचुरल प्रोसेस निया सत कथा नेचुरल प्रोसेस निया लागे जंगल रे कि को भला नेचुरल प्रोसेस लागिबो नै जोटी वोल्केनिक इरप्शन हबो बहुत आग काल रे थिला बाउंस घसी हे बा काठवाड़ घसी निया लागुथला बहुत पिलांग पचाले कहबो पिलांग पचारे लेकिन ऐसा काठ घसी निया लागी नेचुरल फॉरेस्ट में लागे किंतु जाई चेष्टा करो जंगल रे काठ घसी घसन जे केते जरे घसी निया लागिबो देखिबा हमें सेरा केबे आगो सेला लागिले गछ माने थिले आउ सेटा घसी होउथिले म जर निया लागु नेचुरल जंगल लागुथला सर का मते जने कहले ये आपण सर हमर जो वज्रपात होउची निया लागुची हला वज्रपात निया लागुची गोटे गछ लागिबो अने गछ काहे वज्रपात सर वर्षा हुए जो वर्षाटा होउची अन्य गछ के स्प्रेड करबा सेला गोटे जार गछ से पुडी जीव से गला अन्य गछ लागिबो नै कारण वर्षा थाए किंतु वोल्केनिक इरप्शन हेले बहुत जंगल नष्ट हो जोटा कि हमर विभिन्न अन्य एरिया में देखा जाए जोटा कि ऑस्ट्रेलिया रे न्यूजीलैंड रे अमेरिका अमेजन एरिया में भी वोल्केनिक इरप्शन हुए से जगह में भी जंगल निया लागे बहुत समय लागे हम जानुछबे जे जगह निया लागिले आम जंगल से निया लिभे पारछु आमे किंतु जे से जगह जो जंगल मनोमत जंगल जोटा हला आ जो चिरहरी जंगल जोटा हम कहू जे एवरग्रीन फॉरेस्ट जोटा कहू जंगल पत्र झड़े लगी से जगह जो लिभे पारिबनी आमे तो से जगह थरे निया ऑस्ट्रेलिया निया लागितला आर वर्ष निया लागितला ताकू के माने उड़ा जहाज रे हेलीकॉप्टर पानी स्प्रे करी निकाली नहीं निया चलीतला से जगह कारण से जगह पत्र झड़ी झड़ी माने जो पत्र पड़ी थे से जगह रे मीटर 2 मीटर उच्चार माने माने डेब्रिस पड़ी से जगह पत्र पड़ी थो निया लागला माने सेटा ग्राउंड फायर को पर ग्राउंड लेवल फायर से से जगह तो हमर निया हला सरफेस पाया जो ऊपर ऊपर खाली पड़ी से जगह लेकिन गोटे कोन पे निया लगे से जगह रे जगह संभावना देखा जाए तो निया लगोछु आमे मनीष माने निया लागନ୍ତି तो सब जगह मैन मेड आमे जहा रिसर्च हम देखुछु हमर एरिया रे अन्य जगह देखुछु जगह रे हम ओडिसा रे जति भी निया लागु सेरा सब मैन मेड बा मनुष्य कृत निया लागुछ तो सेटा ही दुखर कथा केम लागला तो मैक्सिमम आमे जंगल देखुछु जो एरिया रे हम ओडिसा जंगल जोटा अछि सेटा पनमी जंगल जोटा कि हम कहै जे हमर डेसिडुअस फॉरेस्ट ताको इंग्लिश डेसिडुअस फॉरेस्ट माने जोटा पत्र झड़ा जे गोटे सीजन पत्र झड़ा आरंभ होई जस्ट फेब्रुआरी लास्ट माने 15 तारिख रे पत्र आरंभ होलानी बर्तन देखुछु जंगल रे आपण निज घरे जो गछ देखुथिबे पथे गोटे पत्र झड़ा दउची तो पत्र झड़ा देइकरी नूतन पत्र बाहरिबो से पत्र जो झड़ा जे जो रहिला जो माने पत्र झड़ा जे रहिला से जमा ही रहिला से पत्र पर रहिले माने वर्षा पड़िले पचिकरी से गछर पत्र पचिकी नष्ट होला पुणी से गछ उर्वरता ग्रहण कला से जगह तार न्यूट्रिएंट्स से ग्रहण करी पुणी आउथरे से उर्वरता रिसाइकल सारा हे जाय किंतु कम जे पत्र झड़ा जे पडुची से जगह रे तो एते गहल रे पत्र पडुची मुख्यतः भाव रे किछि किछि गछ अछि जो गछ रे बहुत परिमाण रे सागवान गछ कहबा प्रबल परिमाण ता पत्र बाहर से जगह जोडी गछ से जगह अछि लागने तो अर्जुन गछ देखा प्रबल मात्रा से बाहर गछ बाहर से जगह वरुण गछ बहुत गछ जोरा अछि जोरा कि हमें कहू डेसिडुअस प्लांट बोली ताको कहू जो एवरग्रीन प्लांट से कोने फेज वाइज दुई चारटा पत्र झड़िबो पुणी आधुना बाहर जना पड़ी पत्र झड़ा दउची जेंति आंब गछ केतेले गछ लंबा हबो नै
କିନ୍ତୁ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଦେଖିବା ଆମେ, କୋଠିଚୁଣା ଗଛ ଦେଖିବା ଆମେ, ଆମର ବବୁଲ ଗଛ ଦେଖିବା ସେ ଜାଗାରେ, କିଛି ଆମର ଦେଖିବା ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଶିମିଳି ତୁଳା ଗଛ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଗଛ ଖାଲି ଫୁଲ ଥିବ ପତ୍ର ନଥିବ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡା ପତ୍ର ଝଡା ଯାଇଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଯୋଉ ଆମର ପଲାଶ ଗଛ ଦେଖୁଥିବେ, ପୁରା ପତ୍ର ଖାଲି ଫୁଲ ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ। ପଲାଶ ଗଛକୁ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଯେତେ ଲାଲ ଫୁଲ ଲାଲ ଦେଖାଯିବ, ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ପତ୍ର ଝଡା ଦେଇକି ସେ ପଡିଥିବ, ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେ ଗଛ ପତ୍ର ଯାହା ଫଳ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାରଣ ହେଲା ଆମର ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ କଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ନା ଆମର ସେ ପତ୍ର ଝଡା ଦେଇଦେଲା ରାସ୍ତା କଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆମ ମହୁଲ ଗଛ ଦେଖୁଥିବା, ମହୁଲ ଫୁଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ମହୁଲ ଗଛ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ପତ୍ର ଝଡା ଦେଲା, ପତ୍ର ଝଡା ପରେ ତାର ମହୁଲ ଫୁଲ ହେଇକି ତା ଫଳ ଫୁଲ ହେଇ ପଡିବ ସେ ଜାଗାରେ, ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେଟା ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ, ଆମେ ପତ୍ର ଝଡା ପଡିଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେମିତି ଯିବୁ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ପାଇଁ କାଳେ ଗୋଟେ ସାପ ଖଣ୍ଡିଆ ଥିବ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗୋଟେ କାରଣ କହିବି ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହୁଲ ଗଛ ମୂଳଟା ପତ୍ର ରହିଲା, ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ ଏରିଆରେ ବେସିକାଲି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ମହୁଲ ଗଛ। ମହୁଲ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମହୁଲ ଗଛ ନଥିବ, ବାହାରେ ଜଙ୍ଗଲର ମାନେ ପେରିଫେରିରେ ସେ ମହୁଲ ଗଛ ଗୁଡା ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଲିଭେଇଲେନି ସେ ଜାଗା। ତେଣୁ ସେ ପତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡି ପବନ ସ୍ପ୍ରେଡ କରି ଯାଇକି ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗି ସେଟା ପରିବା ଆସିଲା। ଦୁଃଖ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେ ଜାଗା, ଏବଂ ସେଟା କାରଣ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଦେଖାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି କ୍ଷେତ ମାନଙ୍କରେ, ବିଲ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଧାନ କଟା ହଉଛି ମେସିନ ରେ, ଆଉ ଧାନ ନଡା ପାଇଁ କାଟିଦା ମୂଳିକି କାଟି ଦଉଥିଲା, ଗୋଟେ ତାପରେ ପଚୁଥିଲା ସେ ଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆମେ କରୁଛୁ, ଧାନକୁ ଅଧାରୁ କାଟୁଛୁ, ଖାଲି କେଣ୍ଡା କାଟୁଛୁ, ବସାରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ସେ କେଣ୍ଡା ଯଦି ଲମ୍ବା ହେଇକି ରହିଲା କେଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ତାକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ, ତାକୁ କାଟିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ଯେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଖାର ପଡିଲା ସେଟା ବେଶ ଉର୍ବରତା ହବ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ବଢେ, ମାଟି ଟାଣ ହେଇଯାଏ, ମାଟିରେ ଥିବା ଉର୍ବରତା କମିଯାଏ, ମାଟିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉ କେଞ୍ଚୁଆ ମାନେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ, ବହୁ ସେମାନେ ମରିଯିବେ, ଜୀବାଣୁ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ, ଉପକାରୀ ଜୀବାଣୁ ମାନେ ଥିବା ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ଆମର ସେ ଧାରଣା ନଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସେଟା ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରି ଯାଇକି ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇକିରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅବକାଶ ନଥାଏ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରି କହୁଛୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ, ମାନେ ସେ ଚାଲିଛି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। ଆପଣ ବାଟରେ ଯାହା ଗଲା ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇକି ଲିଭର ଟେକ୍ନିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଖାଲି ଦୁଇ ଚାରିଟା ପତ୍ର ଧରି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଯୋଉ ମତେ ସେଟା ଟିପି ଦେଲେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କଣ ଜଙ୍ଗଲ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଗଲା ସମୟରେ ବାଟରେ ଜଣେ ଜଣା ନିଆଁ ଲଗେଇକି ରାସ୍ତା ସଫା କରିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କାରଣ ରହି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ଆମେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଖରା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଖାଲି ହେଇଗଲା ଦେଖାଯିବେ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ। ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ଜନ୍ତୁମାନେ ପଳେଇବେ, ଆର ପଟ ସାଇଡରେ ସେମାନେ ତୀର ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଜଗିଥିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ତୀର ଧରି ଜଗିଥିବେ କି ଫାସ ପକେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବେ। ସେମାନେ ମାନେ ଶିକାର ହେଇକି ଜୀବନ ସବୁ ନାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଇଭଳି କେତୋଟି କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା କଣ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲଗାଏ ନା ପୋଡୁ ଚାଷ। ଆଗରୁ ଥିଲା ପୋଡୁ ଚାଷ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କେତେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଲେ ପୋଡୁ ଚାଷ ଏତେ ବିଭାଗ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ପୋଡୁ ଚାଷ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗେଇବାଟା। କିନ୍ତୁ କେତେକାଂଶରେ ପାହାଡ ଏରିଆରେ, କେତେକାଂଶରେ ଫୁଲବାଣୀ ଏରିଆ କହିବା କି କୋରାପୁଟ ଏରିଆ କହିବା, ସେ ଜାଗାରେ କେତେକାଂଶରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆଗରୁ ଥିଲା ମାନେ 10% 50% ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 1-2% ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଜାଗାରେ ପୋଡୁ ଚାଷରେ ଆମେ ଲଗଉଛୁ। କିନ୍ତୁ କାରଣଟା ଆମର କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲଗଉଛୁ ଜାଣି ଶୁଣି, ସବୁ ମ୍ୟାନମେଡ ଉପାୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲଗଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡିବା ଫଳରେ ଯୋଉ କାରଣ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲି, ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଜାଣିଥାଇପାରେ, କିଛି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କାରଣ ଅଛି, ବହୁତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯୋଉ କାରଣ ଆମର ଅଛି, ବେଳେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଜଣେ ଛାଡିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା, ଭୋଜି କରିବା ଛାଡି ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଚାଲିଲା, ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ମନେ ଅଛି। ବଜାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା, ରାସ୍ତା ଡ୍ରାଇଭର ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଓଡିଶାରେ ପଡିଛି, ବିଡି ଖାଲି ସିଗାରେଟ ଖାଲି ସେଟା ପକେଇଦେଲେ, ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଚାଲିଲା ଅଜଣାତରେ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନମେଡ ସେଟା ଜିନିଷ ଅଜଣା ନିଆଁ ଲାଗି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗଉଛୁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାନମେଡ।
मनुष्य को निया लगे तो निया लगला फल वो कौन नष्ट हो से जगह जे प्रथम जनरेट हला हमर फ्लेम द फ्लेम सेकंड हला हमर हीट स्मोक गैसेस देखिए जो नियार अग्नि बाहला से तातीटा से ताती रे जो हीट बाहला से हीट रे बहुत किछि हमर परिवेश गरम हवा सहित हमर ग्लोबल वार्मिंग हवा सह हमें बहुत जीवजंतु माने से मृत्युवरण करने सेकंड भाबला सेकंड हमर जो स्मोक बाहला से स्मोक डेवलप कर स्मोक जो बाहला धुआटा परिवेश वायु प्रदूषण सेना कला वायु प्रदूषण बहुत अंचल रे बेले आपण देखिबे आ किछि दिन जाऊ हमर भगवान न करू से जिन लोक सचेतन होई जान बोले भाबुची मु देखिबे हमर टाउन एरिया बड़ा धुआं माने धुआं लागो से जगह दिन माने सकाळ हला देखले कोन कुहड़ी कुहड़ी लागुची आपण भाबते कोन कुहड़ी आसीले खरा दिन कुहड़ी कोन आसीले देखो सेही जो जंगल निया लागिथिला हम जणा पड़न दिन में देखा जीवन नियाटा रात में देखा जाए रात में जो निया लागिथा लाइन रे निया देखिबे आप से माकड़ बिया बोली को हमर अंचल तक माकड़ बिया तो माकड़ बिया हम बाहागर लिचु लाइट जो लोग लंबा लाइन लिचु लाइट थिबो तो जंगल जो लगी से जगह लिचु लाइट लंबा लाइन लगी तो लगे लिचु लाइट बोली लगे जंगल माकड़ बिया बोली कहते तेणु से दिन सारा देखा जाए रात देखा दिन बेले किंतु देखा जीवन जो धुआं धुआं लगे ना सफोकेशन हम निश्वास नेबार कष्ट हम जो श्वास रोगी बहुत डेंजर देखते स्मोक आम हाम्पर कला स्मोक तो जानते आप जेको दिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहला गैसटा ग्लोबल वार्मिंग एनादर कज है ग्लोबल वार्मिंग नष्ट करने साहय कला देखने किभली भाव में आमर से जिन परिवेश प्रति क्षतिकारक है जो एयार पल्यूशन कहली पुणी जो जंगल निया नहीं गला से जगह जो छोट मंजीटे पड़ी से जगह छोट गछटे होता वर्ष तले गछटा होता से गछ नाश हो गला जो मंजी पड़ता से मंजी पुड़ी के नाश हो गला से जगह जो छोट छोट गुलमलता औषधीय गछ मैंने छोट छोट गुलमलता थे से मरीगले से जगह मैंने केते देखो केते हमर बायोडायवर्सिटी लॉस कले हम से जगह देखो आउ जो छोटे जीवजंतु मैंने जो घर करते सापटे को जार गाତରେ थिला गोटे छोट नौलटे गात कर आउ को जीवजंतु गात कर से जगह थिला जब निया लागिगला ता घर ध्वंस हो जब निया लगे उपरू गला से जगह से गछ पर चढ़ेटी गोटे गछ घर कर रही से घर कर जगह तार सुखला जिन निया लगला से घर बासहीन होगा से पड़ी छुआ पड़ी मरीगला से जगह नष्ट जीवजंतु माने भी नष्ट हो परिवेश क्षति है एयर पॉल्यूशन आरंभ कर ग्लोबल वार्मिंग आरंभ कर केते नष्ट होगा सहित बहुत जीवजंतु माने नष्ट हो गले जो गछटी माने गज हला पूर्व मंजी नष्ट है गछ नष्ट है नष्ट जो आमर अंचल सरफेस फायर कहे ग्राउंड फायर कहला जो ग्राउंड फायर बहुत मोटर मोटर जमी 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 सारा थी आम जो फुलबाणी आम जाइए कि माने जो पाइन गछ गुड़ा सब अच्छी उदयगिरी किए दारिंगबाड़ी जाइए से जगह पाइन गछ थाका थकी थी से पूरा गोटे 2 फुट 3 फुट अंचल जमी थी जोटा कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से एरिया देखा जाए से जंगल थाए तले तले जली जली निया थी से जगह लिभोनी सहज कहीं से पत्र ऑयल थाए आमर जो पत्र झड़ा देला माने उड़ी उड़ी जाइए जो पड़ा जमा हो निया लगे निया लगे सरफेस पान माड़ी 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 चलिए तेणु से निया लिभा पहले गोटे ब्रेक दरकार से जगह निया लिभा गोटे फायर लाइन कहुए आम जो जगह निया लगे लगे आसूची किसी जो पहुंची पारे से जगह आम कौन कर लिभा कौन कर पत्र गुड़ा काढ़ी देवा धीरे धीरे आम से ब्लर मेसीन व्यवहार कराए फरेस्ट डिपार्टमेंट रखते ब्लर मेसीन फुंकिले गोटे एयर भाया बाहर जोर एयर बाहर देखा देला उड़ी उड़ी जीव आम सर आलोचना समय जो फरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी अच्छी एडवाइजरी बोर्ड में मुझे जगह आप रोड साइड आगे क्लीयर कर रोड साइड जंगल मैंने निया लगी लगी जो जंगल भीतर जाऊँ जो जंगल एरिया जो मैंने रास्ता जोटा अच्छी क्या से भी क्लीयर आम करदे जो बीड़ी सिगरेट पी जो पकाउन नजर पकाउन ड्राइवर मैंने पकाउन निया लगे चली से जगह अजाणत तेणु ये जिन आम रक्षा पाई तेणु से जो माने फायर लाइन जो कराए फायर सेव करने से फायर लाइन कले धीरे 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 जो निया जली जली से ब्रेक हो गला आ फर्दर नियाटा आउ स्प्रेड कर पारिबो नाही फर्दर निया स्प्रेड कर पारिबोनी जा पर ब्रेक से ब्रेक हो जाए तापर आम जो निया लगे आसो तार कौन करवा आम पाखे अन्य पाटा कटा भाया जिन थाए से रबर थाए पटा लिभा से जगह ना आम गाछ डाला डाल 2-4 5 हाथ धरिकी निया पिटी 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 देले कार्बन डाइऑक्साइड लेस हो लिभि आम गोटे निया जलिया जानी रखा दरकार विज्ञान कथा टी निया लगे 3टा जिन दरकार गोटे है ऑक्सीजन आ गोटे है हिट आ गोटे है फुएल सामग्री तेणु से जो सुखला पत्र है तार फुएल हिसाब पाइला से सामग्री पाइला से आम पाइगला से जगह ऑक्सीजन पाइला और तापर से जो गरम टी हिट पाइला निया जलिला से जगह
बेले आप देखुवे कोयला कोयला खंड कोयला से निया जला अत्यधिक हिट कोयला मन जली जाए से जगह से खरा दिन समय चला हुए ताल तेल फेज देखुचे से जगह ऑटोमेटिक कोयला जळुची बोले हम कहूँ से अति गरम है से से एरिया तेणु से समय गरम गरम जहाँ रहा टेम्परेचर मन 40-42 रहा पुणी जंगल निया लगिला आहरी 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ी जाए से जगह माने आहरी ग्लोबल माने वार्मिंग करने पे हम सारा साहाय्य करे जंगल निया हम साहाय्य करे स्मोक सह जेतल फातीटा बढ़िला हमर साहाय्य कला से माने कोबली हमरे जेतो कि हमें ततला कोड़े रहा हम फील बस जाए कौन एत असह्य गरम लगुच सागे से एसी घर को जा पड़े पुणी एसी जोटा व्यवहार कले से जगह आम पाके ठंडा है बाहर गरम पड़ता से पुणी गरम कला कि भुवनेश्वर खरा दिन समय बेसी गरम हर कारण है कौन एसी गछपत्र एत लगे तभी गरम लगे कौन पाई समस्त घर एसी समस्त आप के एसी बाहर ठिया हे देखिए से एसी जो घर थी बाहर ठिया देखिए घर कि गरम लगे फिल कर तो से एसी जो बाहर से गैस बाहर गरम बाहर हम भर थंडा कर बाहर गरम देला से गरम पाइला समस्त गरम देला से निजे खुशी रहिले एसी लगे लोक कि बाहर को आम गरम छाड़े से परिवेश लोक मैंने गरम ही मरु ये चिंताधारा आम रखुचे तेणु से आम समस्त को ही सचेतनता सृष्टि करा पड़ो ये खरा दिन समय पत्र दिना देला समय किभली भाव में जंगल में निया लगेगा बहुत सचेतनता सचेतन करुचु बहुत सचेतन सृष्टि करुचे से जगह गाँ गाँ जा कहूँ से तथापि भी निया लगुच आम अंचल जगह फुलबाणी बौद्ध सोनपुर से अंचल बहुत लोक माने जो दुर्बृत्त माने किसी अच्छा शिकार निया लगुंट आउ गोटे कारण है से कारण आलोचना करना बर्तमान 4-5 वर्ष देखा जाए जोटा कि जंगल भितर से कौन निया लगे गंजेई चाष कर बहुत सचेतन सृष्टि करा से जगह लोक मैंने से जगह लोक भूतई से माफिया मैंने आसुच्च लोक भूतई जंगल भितर निया लगे पूरा निकंच जंगल जोटा कि पहुंची पारे से जगह दायित्व नहीं से जगह जाई जंगल सफा कर जंगल सफा केमती करेंगे निया लगे निया लगे सफा है नेक्स्ट ईयर से वर्षा दिन आसला गंजेई चाष करेंगे गंजेई चाष माध्यम भी आम निया लगे तेणु एभली भाव में जदि निया लगी जंगल धीरे धीरे सफा है आउ जो रिसाइक्लिंग जोटा होची हम जोटा जंगल एनर्जी जोटा कहते हम रिन्यूएबल एनर्जी बोली कहू जंगल टाकू हम रिन्यूएबल हे पार कहूँ आ रिन्यूएबल केमती सेटा हम रिन्यूएबल आउ हे पारिबो नाही से से जंगल को आम संरक्षित कर आवश्यकता रही पुणी आउे पुनर्क्षम करने आवश्यक रही सचेतन सृष्टि करवा जहाँफल कि जंगल लोक मैंने निया लगे ना से बुझे रखा दरकार से जगह जो जंगल से खली जो जंगल से लाख जो जंगल से महू महुल गोटे महू संग्रह कर जो झुणा संग्रह कर से जंगल आउ औषध वृक्ष संग्रह कर जो जंगल अन्य कौन घास जिन गाई गोखाद्य संग्रह कर जगह से जंगल निया लगे जा फल से जिन पाइबे कि से चिंताधारा मन भर रहुनी जो औषध संग्रह कर पैसा रोजगार करते से जगह से बेसीस जंगल जोटा कह माइनर फरेस्ट प्रोड्यूस कहुए से माइनस प्रोड्यूस प्रोड्यूस कलेक्शन भरा करेंगे जहाँफल से सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हम से भावे जंगल आमर संपत्ति बोली भावे से जगह बर्तमान गैस होगा जंगल प्रेसर कमी जाए जोटा काठ संग्रह करना जंगल काठ काटिक आनुते जंगल निया माने काठ काटिक घर बाहर कर निया बाहर कर चुली जलाया बर्तमान से जिनसा ना से जिन जहाँफल टी कमी जाए भारत कमी जाए से कमी तेणु से आमर परिवेश जंगल टे रक्षा पाइला कि जंगल निया रक्षा पाई पारे जंगल निया अधिक अधिक लगी आप आर वर्ष देखिए से जगह जो पॉइंट माने 24 मसीह 25 मसीह आउ पॉइंट बढ़ी से पॉइंट बढ़ला एवं जो मास हिसाब से देखा पाखा देखाई आम रिसर्च रु मार्च मास सब बेसी आम निया लगे मास मास बेसी निया एप्रिल मार्च मास बेसी निया मार्च मास पत्र बेसी देता है बेसी निया मार्च मास एप्रिल कम हम अप टू एप्रिल मे पर्यंत भी आमर निया लगुच फेब्रुआरी कम कम मार्च एप्रिल मे ये 3 मास फेब्रुआरी 4 मास मात्र आम निया लगे समय तो मार्च मास बेसी लगे किसी एरिया अच्छे बहुत लगातार से निया लगुच माने नयंत हो जामर भी हेल्पलाइन कराई फरेस्ट डिपार्टमेंट हेल्पलाइन कराई 24 घंटा जगह बस फोन कले व्यवस्था कर सपोर्ट सेटेलाइट सर्वर सपोर्ट है जगह कहीं न जन फायर स्क्वाड रही फायर स्क्वाड रही गाड़ी धरी जाऊँ से जगह मुझे देखी मुझे सामिल बहुत जगह सामिल होती फरेस्ट स्क्वाड सामिल होकर भाव से लिभा देखापी सहित लिभाई राति राति अनिद्रा लिभाती लिभे सारापर आसे कहीं न लिभेले से रेड लाइटा ब्लिक ब्लिक करूँ ग्रीन से हेनी न लिभा ग्रीन हेनी
ଆମକୁ ସେମାନେ ଲିଭା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ছিল। ଆମେ ଭାବୁଥିବେ ସେ ନଲିଭି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଠକିଛୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଠକିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଧୀରେ 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 ସମାଜ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରା ପଡୁଛେ, ସେ ଜାଗା ଠକିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ, ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବି ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଠକିବାକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ବା ଫରେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ 10ଟା 15ଟା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜରେ 6 ଜଣ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି, 6 ଜଣ ସେମାନେ ଏତେ ଜାଗା ନିଆଁ କୋଉଠି ଯାଇପାରିବେ ସେ ଜାଗାରେ, ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପବ୍ଲିକ ର ସପୋର୍ଟ ନ ହେଇଛି। ଆମର ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି। ସେ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତିରେ ପାଖାପାଖି ସେମାନଙ୍କୁ 25-30 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ବତାଇବାକୁ ପଡିବ ତମର ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଜାଗାରେ ତମ ନିଆଁ ଲେଖା ପାଇଁ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ବିଷୟ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲେଖା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଲିଭରାଇଜ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଯଦି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ପାରିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରି ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ଜାଗାରେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ସତର୍କ କରିପାରିଲେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ନିଜ ତ ଲଗଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ନା, ତମେ ନିଜ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଲିଭିବା କଥା ଅଲଗା ଭାବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଇଗଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲଗଉଛି କେତେ କ୍ଷତି ହଉଛି, ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶରେ କ୍ଷତି ହଉଛି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର କ୍ଷତି ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାଟା ହେଲା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆମ ହାତରେ ସେଟା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗିବାଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ନିଆଁ ନ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ତ ଅଛି, ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ରହିଲା ନା 1972 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ କରାଗଲା ସେ ଜାଗାରେ, ପୁଣି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି 1983 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କଲା ସେ ଜାଗାରେ, ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ରହିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଗୋଟେ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ। ନିଆଁକୁ ନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଟା କରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 3 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହିତ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରୋଜ ଅଞ୍ଚଳରେ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଧରି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହିସାବରେ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପୁରା ହେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଡରିଲେ ଯେ ହଁ ଯାଉ ବୁଲେ, ତାର ପୁଣି ସେମାନେ ବେଲରେ ଯାଇ ପୁଣି ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ସତ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଦଣ୍ଡଟା ନାହିଁ, ସତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନି। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲାରୀ ଯୋଉଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲାରୀ ପନିଶମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସେ ଅନୁସାରେ ହେଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ କି ଭୟ ରହିବ, ଭୟ ସଚେତନ ହେବେ, ଭୟ ବି ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବେ ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡେ। ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ହେଲା ମା, ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଲା ଆମର ଯିଏ ବନଦୁର୍ଗା ଯିଏ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେ ଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେବୀ ଥାନ୍ତି, ଆମର ତାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମର ଡିମ୍ବଲ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଦେବୀ ମାନେ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଡରିକି ଯିବେନି ସେ ଜାଗା, ସେ ଗଛ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ସେଠି ସେମାନେ ନିଆଁ ଫାଁ ଲଗେଇବେନି। ସେଟା ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଲା ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର, ଯେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ନିଆଁ କଣ କାମ କରିବି, ଗଛ କାଟିକି ଆଣେ ପରିବାର। ଏଭଳି ମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଭଳି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବି ଆମକୁ ଯତ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡେ ସେ ଜାଗାରେ। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ହଉ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ହଉ। ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷତି ହେଇ ଆମର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷତି ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରକୃତ ଏଇ ମାସ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମାସଟା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା। ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କମ ସେ କମ ଆଉ 5-10 ଜଣଙ୍କୁ ବା ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ବା ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ବା ଆମର ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଅଛୁ ଆମେ ସେଠି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ସେ ଜାଗାରେ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ନ ଲାଗୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମର ତ ଅଧିକାର ଦେଖିବାର ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡେ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଚେତନ ହେଲେ ଯାଇ ହିଁ ଆମେ ପରିବେଶଟା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମନ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଗଠନ କରେ। ଯଦି ପରିବେଶ ଠିକ ନ ରହିଲା ଆମେ ସୁସ୍ଥ ମନ ସୁସ୍ଥ କିଭଳି ହେଇପାରିବ ସେ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ସଜାଗ ହବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି ଡାଟା ଦେଲେ କେତେ ଡାଟା ଦେବା, ବହୁତ ଡାଟା ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା। ଡାଟା ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମ ପାଇଁ କଣ କାମ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ କଣ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସେଟା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ରହୁଛି ଆମେ କେତେ ଜିନିଷ ଆମେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ଛାଡ ଆଲୋଚନା। ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଆମେ ହାତରେ ସେଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେଟା କୁହାଯାଏ ଜାଗାରେ ଆମ ହାତରେ ସେଟା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ହିସାବରେ ଦେଖିବା ସେ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀରେ 670,000 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର
ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରତି ବର୍ଷ। ସଠିକ ଡାଟା ଗୋଟେ କହିଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେୟାର କରିଛି। ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆମର ବିଲିୟନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଲିୟନ୍ସ ର ମାନେ ଆମର 10 କୋଟି ମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିଲିଜ ବିଲିୟନ୍ସ ବିଲିୟନ୍ସ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ରିଲିଜ। କେତେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କରିବାରେ ଡାଟା ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମର 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ବହୁତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର କଜ, ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଆଉ କଣ କଣ ଲାଗୁନା ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କାଢିଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ, ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଟା ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଇଏରେ। ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା, ପୁରସ୍କୃତ କରାହେଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପାଇଁ। ଯିଏ ଯାଇକି ଦେଖିକି ସେ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ସମୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯୋଉଠି ଆଗ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଦେଖିକି ଫଟୋ ତାକୁ ନିଆଁ ଲାଗିନଥିଲା, ତାର ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଲା, ଏ ସବୁଗୁଡା ଆମେ ସେଠି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛୁ। ଖାଲି ଆମ କଥାରେ କହୁନ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମର କାମ କରିଥିବା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଯୋଉ ସେଟା କାଢିଛୁ, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷର ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ, ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ମାଟି କେତେ ଟାଣ ହେଇ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ସେ ମାଟି କେତେ ମାନେ ଉପକାରୀ ଜୀବାଣୁ ସେ ଲୋପ ପାଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ନିଆଁ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ହେଲା। ନିଆଁ ଲିଭିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ସେଠି ଆମ ସମସ୍ତ ସତର୍କ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କହିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ କରିବି, ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଥିଲେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ ମତେ, ବା ଆପଣ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଅଛି ଅବଜରଭେସନ ଅଛି, ବା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ, ନା ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ସତର୍କ କରାହଉଛି, ଆଉ କଣ କରାଯିବା ଅଧିକା ଦରକାର ସେଟା କହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା। ଏବଂ ସେଟା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ କମିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା ମୁଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗଛ କେତେ ଉପକାର ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛ, ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବେନି, ଗଛ ବହୁତ କହିଛି। ଗୋଟେ ଗଛ ମାନେ ବଞ୍ଚିଲା ଗଛ ଗୋଟେ କୋଟିଏ ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ପରୋପକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପରୋପକାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଳଦାନ କରିବା ହେଲା। ତେଣୁ 10ଟି କୂଅ ଖୋଳିବା ଯାହା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ତାହା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଲା। ଆଉ 10ଟି ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ଯାହା 10ଟି ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବା ତାହା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରି ବଢେଇକି ତାକୁ ସମାଜ କାମ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଏବଂ 10ଟି ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ କରି ସମାଜକୁ ବଢେଇକି ଭଲ ପୋତ করে ଯାହା ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ବଢେଇକି ତାକୁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ବା ବୃକ୍ଷ କଟି ଯାଉଛି, ବୃକ୍ଷ ଜଳି ଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ କେତେ ବଡ ପାପ ଆମେ ନଉଛେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରୁଛୁ, ଶାନ୍ତି ପାଠ କଲା ମାନେ କହୁଛୁ ଦୌ ଶାନ୍ତି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଗୁମ୍ ଶାନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ଆପହ ଶାନ୍ତି, ମାନେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କରିବା, ସବୁ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତି କରୁଛୁ ଆମେ। ଔଷଧେୟ ଶାନ୍ତି, ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଶାନ୍ତି କରୁଛୁ ଆମେ। ବନସ୍ପତି ଶାନ୍ତି, ବନସ୍ପତିକୁ ଶାନ୍ତି କରୁଛୁ ଆମେ। ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପାଠ ଆମେ କରୁଛୁ, ବନସ୍ପତି ମାନେ କିଏ ସେଟା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ବନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବନସ୍ପତି ଶାନ୍ତି, ଔଷଧ ଶାନ୍ତି, ବନସ୍ପତି ଶାନ୍ତି, ବିଷ ଦେବା ଶାନ୍ତି, ସବୁ ଦେବା ଶାନ୍ତି କରୁଛୁ। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରୁଛୁ, ଶାନ୍ତି କରୁଛୁ, ଖାଲି କାଟରେ କରୁଛୁ, କଥାରେ କହୁଛୁ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି କହୁଛୁ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି କରିବା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ପରିବେଶକୁ, ସେ ମାଟି, ଜଳ, ଆକାଶ, ସେ ବାୟୁ, ଜଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖୁଥାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିଯିବ, ଏଟା କେବେ ହେଲେ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ନବା। ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ ତ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଏଇ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ପରିବେଶ ଆମର ଠିକରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଭୁଲ କିଛି ଥାଏ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯଦି କିଛି କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାଏ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭଲ କଥା କହିଥାଏ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେବି, ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା, ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି।